Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapi syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Ayong gabi, banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamo tanan? Nagapamati na kamo sa atong pagwaragwag diri sa Iloilo Night Watch. Mabatian kita sa Iloilo Newsline, kag subong man sa Gimaras Newsline nga mga platform, kag palihog man subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Paano mo pananglitan nga mayara nga mga events, may mga insidente nga magakalahinabo, mabalaan ninyo insigida. May mga balita lokal, nasyonal, international kita nga nakahilera kag palihog lang standby. Kay anytime aton nini checkeron pero unahon naton checkan na yung atong lokal pag-asa. Iloilo Newsline Weather Update. Yara sa atong alinya si weather specialist Rafi Tapales. Engineer, mayong gabi. Yes, mayong gabi sa tanan. Ang latest update sa panungkarong adlaw. Oktubre 25, 2022. No pressure area sa kalayon 815 kilometros silangan sang Eastern Visayas sa coordinates 11.2 degrees north, 133.2 degrees east. Shear line nag-aapekto man sa Central Luzon, bangon sining sistema. Western Visayas mga ka-experience sa magalumo na kalangitan, may lapta-laptang mga pag-ulan, pagpanaguog, kag pagpangilato isang trap sang low pressure area. Mahina tugtog kasarangang hangin halin amihan na nasidlangan. Kag amihan na nakatungdan na magapabilin sa Western Visayas. Kadagatan sa silim mga lugar, makanay tugtog kasarangan mga pagbalod. Temperatura subong na adlaw sa Western Visayas magaling sa 24 tugtog 32 degrees centigrado. Adlaw nagtunod alas 5:28, mabutlak buwas alas 5:40. Yan ang latest update sa panahon na diri sa Pag-asa Iloilo. Rafi Tapales, mayong gabi. Anong posibilidad, Engineer Tapales, nga mag-develop into bagyo ang ining LPA nga nasiplatan? Well, dako ang possibility na ma-develop siya into bagyo. Actually, din sa model, nakita nato na daw nagbaskog siya. Posible siyang maging typhoon. Oo. So mga san-o ayhan magasulod kag maapektuhan kita sa sining undas diri sa Western Visayas? Well, base dun sa model, nagpangalipkip lang siya sa eastern side, pagkato dun sa may bandang Batanes area. Pero daw hindi na siya nag-landfall and nag-record na lang. I see. So record siya from eastern na Visayas na malidpid siya pakadto na sa Batanes. Yes, daw nagkapangalipkip lang dyan sa gilid sa eastern side ng pungsod, Pilipinas, and pakadto dun sa bandang northern part and nag-record. Oo, may posibilidad nga maulanon kita sa sining undas. Well, posible nga mo na maging senaryo, may mga pag-ulan kitang na-experience yan, bangod niya na mag-develop na bagyo. I see. Kung nali nga magsulod siya, mag-develop into bagyo, ano ni siyang ngalan niya palihog? Well, number 16, ngalanan natin siyang si Paing. Paing? Yes. So, mabalaan natin ni boss kung nali nga makasulod na siya? Well, actually, nasa sulod siya sa par. Develop, most probably by 27. Pero subong daw pa maka-develop. Low pressure area pa yung kategory niya. I see. Engineer Tapales, sir, madamo nga salamat kag maayong gabi.
Okay, welcome ngayong gabi sa tanan. Iloilo Newsline Weather Update. Madamo nga salamat sa atong local pag-asa upod sa kay weather specialist Engineer Rafi Tapales. Ang ining informasyon ginadulong sa inyo sa Pinangsa Flower Shop. Pinangsa Flower Shop na hamtang ini sa Isnad City proper sa tabok sang Iloilo Central Market sa kilid lang sang Los Filipinos Bakery. Pwede ka mo dira makatanaw sa mga bulak sa Pinangsa Flower Shop. Pangitaan nyo lang si Mr. and Mrs. Cyril Tacosalmi na may ka mga bulak nila da, no? May okasyon ka mo, ibutang nyo, manami. Aring ilang number 0920-825-6483 0920-825-6483 kag 0916-786-8896 Pinangs Flower Shop. 20 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa aton nga mga headlines, President Ferdinand Bongbong Marcos nag-order no, voluntary face mask no, sa mga indoors no, sa Department of Tourism no, executive. Kaya may nakitaan sila nga may pagsaka mo. At amo niyang ginahingyo ni Secretary Cristina Frasco sa Department of Tourism nga kung mahimo magsuksok sa mga face mask sa indoors. So nag-alungay, nagapangabay si Presidenta BBM. Samtang nga China envoy nagakalipay kay ang mga Pinoy kag Chinese gadungan nga na nagadungan sila sa pagpangisda sa mga disputed areas. So no ini sa China ambassador. Di nami man no. Dapat maghirupay. No, hindi siling ang kunon mo lang imo nga imo na daw. No? Hindi niyo na pagpangisdaon da mga Pinoy, mga mga mangingisda ta magpalapit da sa mga disputed areas pareho ning West Philippine Sea. Hindi nyo na papangisdaon kamo na lang ay nyo na. Iyan na Kapinas, iyan na Pilipinas da. Di at least ngisda ka mo, ngisda Pinoy da sa bagay hindi gani da inyo eh. Samtang ang Bureau of Correction nag-inform about sa middleman nga na-detain sa New Bilibid Prison. Amoy niya na baton nga informasyon nagikan sa Philippine National Police. Ti ko nag-inform nga may ara da middleman nga patigayon nga patyon ini si broadcast journalist Percival Mabasa o kung Percy Lapid, how come nga ang middleman pagkasunod nga daw patay? Ang middleman nga ang napatay. Kung nag-inform pa ka mo nga ara dira middleman, paano nyo nabalan? Kay kung wala nag-surrender ang triggerman nga si Jewel, no? Why ini mabalan nga ang middleman ara gali sa New Bilibid Prison? Kag aton man hibalon karon kay daw madata naman ang mga rambol-rambol, tripping nga mo naman niya. Dapat ang ato nga mga pulis nagalibot. May ara dapat nga nagakandak sa saturation drive. Magluwas saturation drive. Magbulig man ang mga barangay officials, mga force multipliers. Kay hindi lang ni masarangan sang pulis. Dapat magbinuligay. No? Kag magluwas sina ang mga pulis nga na-assign sa police station. Dapat libot-libot. Hindi ka mo mag-tenor sa inyo police station da. Ano sagad nyo tinerda? No, bantayan nyo police station? Abi naton, bantayan yung pumuluyo para mapaluntad ang kalinong kagataway. Kaya ang sa inyo nga ginaliwat-liwat ang motto ninyo, to serve and to protect. Dibla? Di paano nyo proteksyonan ang mga pumuluyo kung naralang ka mo sa police station? Paano ninyo maserbisyuhan ang mga pumuluyo kung naralang ka mo sa police station? Kung por may necessar Hannibal mo, hindi ba sir?
kay Mami Prel, plana, kag sa ila mga tinaw, conforme ni sila sa aton nga ginadrive. Kay Ma'am Eileen Roldan, ma'am salamat sa pagpamati monitor gali. Kag sa kay banahon niya da sa mga tinawon nila, no, sa Roldan family. No, sa kay Ma'am Eileen, certified public accountant ni, CPA ni. Basibla nga magpabulig ka mo, kontakan nyo lang dara sila da sa da sakop sang inyo na kwartiro. Ara na da. Kontakan nyo lang. Approachable. Tamas mamayle na. 25 minutos na nakaligad sa alas 9. Ginadolong man sa inyo sang Graphics Innovative Mind. Ang Graphics Innovative Mind na hamtang ini sa Barangay Katiling Banmolo, siyudad sang Iloilo sa sagwa lang sang Longwin. Ara lang sa unan sang Bureau of Fire Protection nagapangobra sa mga tarpaulin sa mga souvenirs. Pangitan nyo lang si Sir Manny John Sanoy. Kag Panoy Barbershop na hamtang man sa sagwa sang GT Mall sa Poblacion Molo, siyudad sang Iloilo. Ginapanagyan ni Panoy Maloto, no? Panoy Maloto. 25 minutos na nakaligad sa alas 9. Kag sa atong mga listeners ka mga viewers, hindi ka mo magalipat kung magkadto mo syudad, tanawon nyo ko ang wheels sang city government para mabalan nyo kundi na mga tourist attraction, tourist destination sa syudad sang Iloilo. No? Tahom, no? Kadtuin nyo lang. Kag hindi man ka mo magalipat, more power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit,
will be built nearby Suok quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suok. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. This will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Mini Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Over. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Mini Grocery.
Wag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first agendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City.
Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now, those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us worked together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more.
bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! DJ Obet. Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Ano pang ginahulat nyo? Bakal 47 minutos na nakaligad sa alas 9. Balik kita sa ato nga pagpangalagad. Ipabatita sa inyo ang pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. May kang tanan sini sa middleman nga na-detain sa New Bilibid Prison nga natingala mga pulis nga gulpi lang, no? Nabalitaan patay na. Yari si PNP Chief Azurin. Justice Secretary Remulla said on Friday that he did not initially know there was another middleman in the Persilapid killing. Furthermore, suspended Bureau of Corrections Chief Director General Bantag blamed miscommunication with other government agencies. On the part of PNP, sir, masasabi niyo ba na may pagkukulang ang PNP when it comes to communications dun sa mga authorities? Hindi, sabi ko nga kanina is because of the urgency and exigency of the ongoing investigation, merong initial na coordination na ginawa ang ating kapulisan dun sa Bureau of Corrections. Kaya nga ang tanong nga namin diyan is kung hindi man nakausap nung nag-coordinate kay General Bantag, si General Bantag mismo, bakit hindi nila pinarating kay Bantag kung hindi diba? So ano yung reason nila na hindi ba nila nakita yung sense of urgency ng ongoing investigation na kailangan ay ma-resolve natin yung kaso? Or kung nakarating man kay Director Bantag yung initial coordination na yon, ano ang mga actions na ginawa niya? So yun yung mga dapat na pinasasagot natin sa kanila dahil meron kami initial na coordination na ginawa kasi department to department yan eh. Kaya nga initial because we will elevate that sa aming secretary to secretary na mag-usap supposed to be. Parang sa ganun, mas maganda yung kasi it needs a higher decision making yun eh. So, kaya sabi ko nga nakakapagtaka na nagkaroon ng initial na coordination and yet biglang may nangyaring hindi kanais-nais. Kaya, siyempre, on the part of the PNP, sayang nanghihinayang kami doon sa effort ng mga investigator on case namin, but nangyari na yan eh. So we have to continue our investigation. Marami pa namang mga pwedeng gawin ng ating PNP to determine makaabot kung sino man yung mastermind at the same time magkaroon ng closure itong kaso ni Sir Percy Mabasa. Nabatian si Police General Rodolfo Azurin Jr. Tinsakto na, may coordination gali. Ti natabo sa mga tinawo sang NBP, sang New Bilibid Prison. Wanyo ginpabalong nyo, Direktor? Nagmatomato ka mo? Gulpi lang ng indulaan o kung napatay ang ginakabig nga middleman? Sinong sa likod nga ginras up o kung nga napatay ang middleman? Kung wala sang iban nga nangamot, may kang tanan sa pagpatay sa middleman, posible buhi pa no?
Kung way malang ko kamo sang kahilabtanan sa pagpatay kay Percy Lapid o kung Percival mabasa? Hindi nagdugay ang investigation. Instead tani nga solbar ng kaso, natumod ng mastermind, ay way pa, nalimunaw pa. Kagkabay pa nga magagwa man ini ang middleman nga ara sa Bureau of Jail Management and Penology. No? Masiling ka mo nga duwak bilogaw ang middleman niya. Isa sa NBP, isa sa BJMP. Balan nyo, kung ano nagakalahinabo sa NBP, may ara ina nga sabat diri sa idalom nga mga prisuhan. Kay nagakinuntakanay malang na sila kung mag-i-travel ng isa, ibiyahe ng panawagla. Gambal na nato siya sa babaw sa NBP, sa Mayor de Mayores. Bro, makadto ko da sa mo sining adlaw, ibiyahe kami. Ikaw bala da sakon, masiling na to sa babaw. Kami bala din. Don't worry. Dahil ilang kami din nga isak pakiti nga sigarilyo. Ikaw na bahala sa amon di, kaya ari lang kami di. Masiling naman to sa babaw, bro. May ari ta di nga trabaho. No, may tumba patis o kung may ipapatay. Di, kinanglan namon ni, pangitaan mo da. Ikaw bala. Masisa, oo, ako di bala. Kay tim masami nga ginakadtuan si mo. Unlike dito sa NBP, talagsa lang na to kadto pamilya nila. Talagsa lang na to makakadto. Pero diri sa lokal, may ara na nga na-assign sa BJMP nga pamilya nila masaming kakadto. Tiyang pamilya nila, amon man nasuguon nila. Kadto ito bisikwan, may istorya ko. Pwede man makabisita sa dire. Masisa ngita ka mo, amo ni, pwede. Upod ka, kamo bahala sa trabaho. Kay pabalon ko to si Mayor dito sa NBP. Tapos, hindi hindi sa ka-direkta sa mastermind mo. Masiling siya sa middleman to, sa counterpart ko. Ang counterpart siya mo naman niya mahambal dito sa mastermind. Naog naman na middleman NBP to middleman BJMP. Amo, ina ang lakat sa mga istoryahanay. Karong kay why nang sa NBP nga middleman. Ang sa BJMP na lang. Ang sa BJMP, balaan niya ba kung sinong mastermind? Kay siya nagakontak sa middleman sang NBP lang. Pero, why kita nagadula sang pag-asa? No? Kabay pa nga matumod ini ang mastermind nga nagpapatay kay Percy Lapid o kung broadcaster Percival mabasa. Mahatagan sa hustisya ang kamatayon sa aton nga kabaro, no, sa media. Kagabay pa nga matumod na initan ng tanan kung sino ang mga involved. ...54 minutos na nakaligad sa alas 9. Ang ining informasyon ginadulong sa inyo sang Vitron Animal Clinic. Vitron Animal Clinic na hamtang sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras. Ginapanagyahan ni Doc Ronnie Galia. Mayo magtatap sa masapat ka, dalan yung sapat nyo to ka magpa-immunize o kung ipabulong nyo to kung nagamasakit. Pwede man ka mo makapamahaw, dira o kung makapangapi sa RNL store, isa lang da sila building, no, sa Vitron Animal Clinic. Advance happy birthday kay nung Lando da. Mano tani. Ngayon lang pagpamati. Ginadulong man sa inyo sang load lift trading and services. Isa man kadako ang construction firm nga nabase sa Metro Manila, nagapangobra sa mga balay, mga building nga madalag ko, mamansions kag mga public market. Nagapang disenyo man sila, nagahimo sila design. Pwede ninyo makatuan ang ilang opisina sa Block 5 SM, Francis Combs, Gio, San Jose del Monte City, Bulacan. Pangitaan nyo lang si Engineer Joey Diaz o kung pwede makamo makatawag sa iyang number 0939-812-6336. 0939-812-6336. O kung mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. May lang pagpamati kay Aya
Diraman kay MJ, no? Kay Andre Amre, kay Toto Joy sa Metro Manila, kay Diding Tabiulo, kay Max Tabiulo, kay Bibet Ramos Tabiulo, may gabi. Kay Raman, kay Nangjo Fonteveros, kay partner Martin, no? Mayong gabi. Kag sa Andrades Boarding House sa Barangay San Nicolas sa La Paz, sa Home Along Dariles, mayong gabi sa inyong tanan. Sa Bat City sa Manapla National High School, mayong gabi man sa tanan-tanan, no? Nga mga sa klasa 88 sa Manapla National High School. Thank you so much kay Ma'am Nancy Liada, kay Ma'am sa Chari Herrera, mayong gabi kag sa mga abogado ato ni Sam Paguntalan. Salamat man sa pagtanaw kag pagpamati kag sa iban pang mga kilala naton nga mga abogado. 57 minutos na nakaligad sa alas 9, balikanta ang dugang sini nga mga impormasyon may kantanan sa pabutyag ni President BBM nga dapat kung mahimo magsuksog sa face mask sa mga indoors, no? Kung mahimo pa lang tiyan mo ning iya nga pangabay, no? So sa aton nga mga listeners kag sa aton nga mga viewers, ipabati ta dugay-dugay mailang pagpamati dira kay Olivia nga Saspa Marcelino, no? Nga nagapamati sa subong. Thank you kay Ching Claveria. Tiara ka na da? Abot ka na? Regards sa mga kabataan da, Ching. San Remio Antique. Ang importante nga mayara na sila da nga sa gani, panawag, mga sulok-sukon da. No? Sige, Ching. Sa kay partner mo da, mayang gabi. Salamat man sa pagtanaw kag pagpamati. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bangod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! DJ Obet. Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal ka mo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na! Balik kita sa atong pagpangalaga di pabatita sa inyo ang pahayag ni Secretary Cristina Frasco sa Department of Tourism. May kangtanan sini sa ginapangabay ni President BBM to the voluntary ini ang pagsuksok sa face mask. Pero kung mahimo, gamiton na face mask sa mga
indoors. Di mo man ang ginapangabay man ni Secretary Cristina Frasco sa DOT. No? Yari ang pag-interview sa mga katapos ang media sa kay DOT Secretary Frasco. That the President would be issuing an executive order per the IATF recommendation to make indoor mask wearing also voluntary all over the Philippines, with few exceptions, namely that mask wearing would still be required in public transportation as well as medical transportation and in medical facilities. Mask wearing would also be highly encouraged for unvaccinated individuals, the persons with comorbidities, as well as senior citizens. But generally, the direction of the Marcos administration is to lift the remainder of travel restrictions into the Philippines, and that includes easing of our mask mandates to allow our country to be at par with our ASEAN neighbors who have long liberalized their mask mandates. It was also discussed that the remainder of stringent protocols, such as the requirement of pre-departure testing into the Philippines in the form of an RT-PCR, would also be removed. In addition to this, as far as unvaccinated foreigners are concerned, they would henceforth be allowed entry into the Philippines with only the requirement of presenting an antigen test 24 hours taken before departure, or an option of taking an antigen test upon arrival into the Philippines. In addition to this, it was also agreed that the One Health Pass would be removed as already publicly announced and replaced with an e-arrival platform that introduces great convenience to our travelers and tourists, in a sense that the interface is now more user-friendly. 20 questions that used to be in place have now been reduced to 10, specifically those that are tourism related. And as agreed during the meeting, it was clarified that the filling out of the e-arrival card would not be made mandatory as a prerequisite to boarding. In other words, you can fill out the e-arrival card at your own convenience prior to departure or upon arrival. The overarching direction of the Marcos administration is to allow our country to convey an openness and a readiness to the world to receive tourists and investments, so that we would give our fellow Filipinos an opportunity to regain all the livelihood and losses that were incurred during the pandemic. So we are optimistic that with all of these restrictions being lifted by the Marcos administration, that this can only redound to the benefit of the lives of millions of Filipinos that serve to benefit as well from the reinvigoration of the bilang pagpanghanda, no, sa taga Department of Tourism nga hindi mapiktuhan ang mga tourist destination, amo ni ang ginapangabay nila nga dapat nga pagwan sang executive order ni President BBM, no? Kay budlay na tuod nga magkadto diri nga aton mga foreigners, voluntaryo lang pagsuksok sa face mask. Dapat specify nga dapat ang face mask suksokon sa mga indoors. Kaya ang iban way nagasuksok eh. Ang iban pawala na. Masiling sila titrangkaso malang na. Amo manasa gyapon, no? Kaya ang mga symptoms ng COVID-19 the same sa trangkaso. Kagpalihog lang, no, sa mga hospitals bla.
sa mga doctors. Kung ninali nga papirmahon nyo sang waiver ang mga folks abisang pasyente, parte sa PhilHealth, ang refund ibalik nyo sa pamilya. Hindi nyo tago-taguada, pagkwaon, ibalik nyo sa pamilya kay sila nagasto na. Waive sila sa ilang right sa pagkuha, pero ang inyong obligasyon, pabalaan yung pamilya. Ihatag nyo, ibalik nyo na. Hindi nyo paglikmi, hindi nyo pagtago-tagua. Ara man na sa atong bayanihan lo, di ba? Kay nakapackage na. Ting ibang pamilya, wek balo, di sino na nagakubra. Pakita nyo lang sa taga-PhilHealth, nga rin nag-waive siya, kami lang nagkuha. Dason, himuhan nyo istorya nga ginhatag nyo. Pero sa matod, wala. Ngatag nyo. Kaya ginpa-waive ninyo siya sang iyang right nga sila magkuha. Ibalik nyo na sila. Ang matudod lamla, honest lang kita, hindi kita magbinutig. Aron puto naman ang PhilHealth sa inyo. Nga ginahimo nyo na iya karon masiling karon ng mga taga PhilHealth, ano himuon nyo kami gatasan? 7 minutos na nakaligad sa alas 10 sa mga himata kilala na Marlon Bautista nga siya napatay. Ang iyabangkay na hamyang sa ilang balay sa South San Jose Molo, siyudad sa Iloilo, sa Bautista compound. Sa mga kilala, himata, mga amigo ni Marlon Bautista nga siya napatay, ang iyabangkay yara na hamyang sa ilang balay. Wala pa mabalaan kung saan ang lubong. No? Pabalo man na sa nga iyang pamilya. Dainong Botsok, sumagpaw kag sa bilog niyang pamilya, thank you so much. No? Thank you so much gid sa pagbulig sa pamilya Bautista. No? Salamat gid kay Attorney May Rago Castillo sa DSWD, Department of Social Welfare and Development. Ang spokesperson Attorney, thank you Miss May. No, thank you so much. Abay pang mabuligan mo ang pamilya Bautista. Lihog lang. Si Attorney May Rago Castillo. Away nagpabaya sila ni sa mga kopdana niya nga ara dira, no? Sa DSWD, thank you so much sa kay Secretary Secretary Tolfo, no? Thank you so much sa inyong pagbulig man kabay pa nga mabuligan gid ang pamilya. Sa kay Mama Sheila Villarosa, thank you so much kay Sir Joseph Oico, thank you sa pagpamati kay Sir kay Branch Manager Rodney Santarin. Thank you so much sa pagtanaw kag pagpamati kag sa iban pang mga officials sa Balyacar Transit Incorporated kay Kasmit Kajente Santarin. Thank you so much. Sabay pa nga okay lang kita tanan. CL Diaz Poultry Supply nga nahamtang sa Barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Ang CL Diaz Poultry Supply ginapanagyan ni Cheryl kag ni Totong Lerek Diaz nagabaligya sa mga feeds ka mabulong para sa inyo nga kasapatan. Kadtuin ninyo lang dapalihog ang CL Diaz Poultry Supply. Ay Toto Child ba hidlaw mga Toto Child kay baby mayong gabi sa inyo. No, gabay pa nga okay lang mo manda. Sa pamilya Yanson, pamilya Diaz, thank you so much sa pagtanaw, no? Sa pamilya Istember, Ganancial, Gamarcha, Galia, sa pamilya Biniga, pamilya Hancorda, kay Toto condolence sa pagtaliwan man sa iyang pinalangga nga may, no? Thank you so much son, sa iban pa nga nagpalabot man sa condolences kay sa pamilya Toto Hancorda, no? To may mga
palabot di sang impormasyon nga kilala mo guro. Condolence gid ko no to. Toto ko ni Hankorda kay ni Charing, no? Kay totong analin Salis kagay Nonoy Benito Salis diraman sa UK. Kabay pa nga okay lang kamutanan, no? Kabay pa nga mayo lang ang kahintangan. Salamat sa pagtanaw kapag pamati. Sa kay Kadoy, kagay Jima Kabalunga, pamilya Kabalunga mayong gabi. Pamilya Bautista, pamilya Cordova. Sa pamilya La Pascua, sa pamilya Ayocari, pamilya Prado, Villanueva. Sa Pinan family, sa Soria family. Thank you so much. Kay Jotay Abilia. Hindi na punggan, padlagan giniya kagawad mo. Ay mo na iya diretso. Ang importante nga si Jotay Abilia, wala gid sang problema kung dalaganan nyo. Basta masarangan niya lang kuno. Welcome. Dibla kagawad Jotay. Dili lang kita kutob sa ato nga pagpangalaga dopod ng kay Toto Boy Chef kag Nonoy MJ. Aton technical partner siniyang inyo alaga Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.